Салом алейкум ба ҳама. Рафтесем зал саҳари бар вақт соат 6:20. Ана соати 5 хестем. Завтрака кардем. Ҳозир рафтаем. Қисми влоги машқӣ мешава. Масъалаи тренировкаи груд, плеч и трицепс. Процесс тренировкаро нишон медиҳем. Барои ҳамин видеоро обязательно то охириша тамошо кунед, дастгириро фаромӯш накунед. Ҳамаш барои пешравии шумо. Салом алейкум. Влог номер 3. Соат 6:52. 6:52 саҳар. Ҳамира заметти ки на ҳар кас саҳар қати зал мехеза мерава. Одамо ҳастанд ки даҷи ахири рӯзда намераванд, баъди коршон, мисол мобайни рӯзда ахираш ҳаста ки бекора намераванд. Штоб результат кардан, цел бояд муни, цел тамонди, мисол саҳар қати ая, бояд саҳар қати хези. Баъди кора, баъди кор бояд рави. Дар муддати рӯз мисол бекори, абетода мисол студент боши, баъди дарсат сумкачата гирифти, сабои авқота гирифти, мисол протеина, ягон гейнета шекерда гирифти, хести рафти зал. Агар ки хоҳӣ пешравӣ, результат хоҳӣ ҳами спорта. Агар ки бугӯ ки намешава ихе ухе, иш фикри хато. Хуласи гап, имрӯз влогда чӣ мешава? Музаффар қати камтар пеш гап зада будем. Имрӯз груду плеч дора. Яъне дар ин влог чӣ нишон медиҳем мо? Тарзи задани ҳамин упражнениёра, штоб шумо мисол вақте ки машқ карден, монанди Музаффар барои ин упражнениёшон заден, шумо ҳамин ҳолатда ягон хел травма нагирен. Яъне ки техникаша нишон медиҳад Музаффар. Секретое ки ҳамо одам мисол истифода мебара вақти машқда. Хоб мисол углое ки дар корай, углое ки мисол хатое барои травма гирифтан, ҳамаш ҳамо мардак нишонтон медиҳад. Лайк подпискаро ёдтон набурорен, видеоро то охириша тамошо кунен ҳатман, штоб результат кунен, пешравӣ кунен. Салом алейкум ба ҳама. Так, коктейли пешаи машқ. Энергетик сичор. Ҳама ялошка бихӯрам, камтарак бисёр мехӯрем лошка. Так, саҳар бар вақт, чтоб машқ зур бигзара, зур бедор шем. Сичор фоида мекунад. Вақти машқда боша, 1 литр обда бца қати амилопектин тайёр мекунем, 2 порсаи 25 граммаи барои восстановление, барои қувва. Дар вақти диета, вақте ки дефицит калория дорем, қувва надорем, чизо поддержка мекунад. Ана оз тайёр мекунем, мехӯрем, машқа сар мекунем. Ба фикрам азмине. Новое упражнение че? Жим хамери? Жим хамери барои болои груд. Аз 2 упражнение барои болои груд мезанем. Баъд таги груд 2 таи дига. Агар хеле тренажёр набоша дар залтон, ба ҷош просто верхний груд штанга қати мезанем, тамом. Yine var azizler. Gel selam. Şu da zaten vurdum amca. Kapıyı kuramamış. Şandına geldi. Yapılan şakir.
Muzaffar Bey razı mı? Çok ama. Bazmin. Bazmin. Dahka kısmına gireyim. Ya blender medozi sadece aksiyonka. Protein, kakuşuk. İyi zaten fasır bunu. Çok mıkır şu. Ne? 75 gram malina دارم خب مالینه را او میکنم میریزم تر میشه Значит, 5 та желток кати медозум. не Без желток? как обычно 2 та желток Сета? 3 та сафеди мешава Ага. овсянка Ага. и чи протеин Амин тайёр кунам агар чи кач тайёр мекунӣ агар ғалчи бачид камтарак об медозӣ а чанд стакан оба? об намедозӣ хуб вообще ман беоб мекунам ба ҳам тухм худаш тайёр мешавад фаҳмидӣ ту тонисти 10 зада чанд та задӣ серьёзно так бачаҳои ёш 15 30 45 55 бе вазни тренажёр 10 кило барои верхни груд мезанем 15 килора ба мегӯем чӣ ба ман груд надорам بیاردم تو من میفرورم تو بردار کم بکن یا چی Монстр, ези монстр. Фу. Ты это монстр. Билдер, на самом деле, дигам даём. فرق میکنه پایان تر باش давай ну я тебе бардор остосов что Жутик, боя чамину дам гирем. кругмон уже хилиш каламаша 3 минут зиёд баша да ҳамин ҳолатода отказ шавад хеле мушт сана мекунад дар тренажёрро ягон чи намекунам вале ки амплитудаи ограничени дорам фақат ба гантел ва штанга метавонам айб кунам агар ягон ҷо дига бурава ҳайдастат биғалта то ухра тренажёрро я плюс шидамия ки ограниченияи маҳдуд доранд то есть амплитудаи хичон берун намераванд барои ҳамин метавонӣ талчоқатиам бизанӣ главни техникат правилни бошад оператори мо қатимон маш дора ина полный ход даже камерачимон спортсмен неки качок нест пауэрлифтере вазн бардор так ози ай ҳама муштаи болои груда качат мекунем сами верх ай ҳама боло угли скамейка бояд чанд градус бошад так где-то 70 градус мешад ай 45 боло ай 15 сар
ай 15. Брор максимально грудота брор миёна қатка прогибка ранги пауэрлифтинг миёна оля давай ладно амхи рост биё не хит карди ранги мабза мач хизар савда стараса ранги мабза шарт нест ёра бикаши поён биё این مشتا خیلی هم آسته чувствует که آسته полный бардак вот 40 минут баш мекини хайда не круг шаг круг помаша я ради разминка ки полный вот спан мезадио хабза حالی هم جفت تر که کنید سه مرا بی جفت میکنی تو کشود میکنی خود در نزدیک شد حالی هم پایو نفرو با واسه سبیا چید کم ترگه کنید دوستا پیش بار سنی و اینا آن هم خیلی آن تونتشه چی خیلی فرواری آن هم خیلی راست بردار آن هم خیلی давай چی؟ مشقای نیا بیچینی سیر زده نه؟ خب неудобно زدم اینه چی رکازه بیا کسرو اولی به اینجا چش نکنیم دست چچه ها؟ بگی 35 بگی یا 32 یا 35 35 отказ шид киту хони отказ шид не бараш او کشت فورا ندیگ ولی کشت بزنه حلقه کفی Akı barı çıkırtar fırmadan kalar bardori zurtar mefre arrol dam kheli mezadam yad draginesi دوزه
Yozda. ای برافت مگاموز نه سعی دیگه چی؟ مگاموز کلاش کلونه. نه وای کلاش کلونه یکی برای رگاش برام لگه من دیگه چیه من پسته. ولی فاربی بودگیم داشت خیلی بود ولی کم شده. اولادی بودم. والله بعد میمونی دست. سپینا دم تو آتاقش. هیچ کردی؟ روز ممکن تنها تایم ما دارم چه نیام چه اینترنتشم قبول. Просто мышцой ما بسیار. چی упражнение میزنی؟ مخی в сторону сидя برای средний дельты برای мобайн мушакой мобайный кит. Айма гандас. Проблема айда. Бишуза. Полный фойон фрор. Зангир ма уже. О, 15 таи. Кит да я упражнение мезанем. Махи в стороны, сидя. И бат трицепса сармачим. 20. Рабочий 15 таи. پنج подход 15 таи рабочий мезанем. 15 кило قدی 5 подход 15 таи мезанем. Китфо уже дам кард. نمی‌فوره بратан تو وقتی این خیلی کلان شدی می‌فوره تا وقتی رنگ او کلان میشه که او خیلی نمی‌فوره تا دیگه آیا در همین چیزا زهر می‌بینن یاد می‌بینن خیلی کدی گنگا سقفی دیگه یکی زوره سریوزنا زوره آقا چه صاحب موسر می‌خرن گودک اگه چی پالز نمی‌تونیم شما اکثریت یادم Kıtfa kulüleşti. Позировка к ним? Вальдер, ну, так, трицепс. Трицепс. Да. Французский. Разгибание с канатками за головой. Французский. Что за yapıyor? Katı yapıyor. Хуй. А теперь реально.
Растягивать-ка. Растягивать-ка. Ана. Квитанция вас будет. Акай инсан دیگه 1.5 کвадрат جو دو خونه خریده خونه خریده خب دیگه 8 دونه کافه Gab meta, ha? ярани бад гиргаи Так, пушти даста суперсет задестем. Якым разгибания да блок канат қати, диюм французский жим гантель қати. Давай. мезен деҷа Это 12 просто все. Бля, пиздец. Şöyle kevzen al, kevzen. گری قبل ایسه درست کرده کسان میمونی پادر ما یادتیم İra zadi. Ho. Так, охирон подход мезанем. Ба ҳамин баъд машқи рӯза тамом.